नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये भिडियो रे से भिडियोर मंत्र देवाक जाऊँगी जोटा को अनेक दिन है लोक खोजुले। आज ये भिडियो रे चंदन मोहिनी मंत्र देवाक जाऊँगी जहाँकि परीक्षित अटे। चंदनर काम जो आसे सेठी मोहिनी विद्या चले बोली जानवे। मोहिनी अनेक प्रकार अच्छी, लुण मोहिनी, तुलसी मोहिनी, तेल मोहिनी, तिलक मोहिनी, सभा मोहिनी, सिंदूर मोहिनी इत्यादि। किछि लोक अछंती सिंदूर लगाती, आउ किछि लोक अछंती जो माने चंदन लगाती। आम समाज रे देखा जाए जो माने शक्ति वर्गर लोक, शक्ति संप्रदायर लोक से माने सिंदूर लगाती। जो माने शैव संप्रदायर लोक से माने सिंदूर प्लस विभूति लगाती, आउ सिंदूर प्लस चंदन मध्य लगाती। जो माने वैष्णव संप्रदायर लोक से माने साधारणतः चंदन व्यवहार करती, किंतु उभय तिलक लगाती। माने जितटा भी संप्रदाय अछंती समस्ते प्रायतः तिलक लगाती। तिलक संप्रदाय अनुसार अलग अलग हो पारे, एथिरे संदेह नहीं, किंतु जो माने चंदन लगाती से माने निहाती ए तिलक लगे पारिबे, ए मंत्र रे अभिमंत्रित कर पारिबे। चंदन को जदि मोहिनी मंत्र रे अभिमंत्रित कर दिया जाए तेबे ताहा सर्वजन मोहिनीर काम करे। आपणक मनरे प्रश्न उठुथब, सर्वजन वशीकरण जानिछु, सर्वजन मोहिनी कौन? सर्वजन वशीकरण और सर्वजन मोहिनी भितर फरक कौन? जोठी वशीकरण अन्य को दबेकी रखिया पाइका करा जाए, ता द्वारा आम जो कम चाहूचे करबा पाइका बाध्य करा जाए, से स्थान रे मोहिनी अन्यर मन को मोहित करिकरी रखिया पाइका करा जाए। अर्थात वशीकरण जन को डोमिनेट करिकी रखिया पाई, दबेकी रखिया पाइका व्यवहार करा जाउथुवा समय रे मोहिनी डोमिनेट न करिकरी बरम अन्यर मन को जीतिकरी प्रेमर सहकारे जीतिया पाइका प्रयोग करा जाए। आशा करछि आपण माने वशीकरण और मोहिनी भितर फरक जानि सारिथिबे। अर्थात वशीकरण अन्य को दबेकी रखिया पाइका आ मोहिनी अन्यर मन को प्रेम रे फसैया पाइका बा अन्यर मन रे प्रेम सृष्टि करिया पाइका व्यवहार करा जाए। किंतु गोटे कथा मो अनुभव रो कहूँ, संसार रे एमिति कौनसी तंत्र मंत्र विद्या सृष्टि हैनी जार प्रयोग करिकी आमे अन्यर मन रे प्रेम जागृत करि परिबा। मानुची मोहिनी मंत्र प्रयोग करिबा द्वारा अन्य मन रे आम प्रति जो दुर्भावना अछि से दुर्भावना शेष होई जिवो, सुभावना सृष्टि होई जिवो, गोटे भल भावना सृष्टि होई जिवो। किंतु कहा मन रे आमे प्रेम सृष्टि करि परिया नहीं। आमे जदि कहा को भल पाउचे आम तरफ किंतु से ता तरफ भल पाउनी, संसार रे एमिति कौनसी विद्या नहीं, कौनसी मंत्र नहीं जार प्रयोग करिकी ता मन रे प्रेम सृष्टि करा जाई परियो। मानुची वशीकरण करा जाई परियो, मोहिनी भी चलिया जाई परियो, आमे ताको जहा कहिबा से सेया करिवो, किंतु प्रेम सृष्टि करा जाई परिवनी। सेहिति पइका प्रेम को आध्यात्मिक मार्ग रे सबुठु श्रेष्ठ रे रखा जाइछि। आ गोटे कथा कहूँ, पुरुष अन्य उपरे माने पुरुषों हाथ में मोहिनी विद्या चले और नारी मानों हाथ में मोहन विद्या चले। मंत्र उभय जदिओ एका, किंतु उभय को अलग अलग शक्तिर पूजा करिया को पड़े। पुरुष मोहन विद्या अन्य उपरे प्रयोग करि परिबनी कि नारी अन्य उपरे मोहिनी विद्या प्रयोग करि परिबनी। ये होची तंत्रर मूल नियम, मूल सिद्धांत। तबे चलंतु जानिबा कौन आई तिलक मोहिनी मंत्र। जेते भी मोहिनी मंत्र अच्छी सबू मायावती मोहिनी तले। मायावती पुणी किए? मायावती मोहिनी पुणी कौन? भगवान शिव जेबे तपस्या करथिले जन कल्याण पाइका कामदेव और माता रति एकत्र मिसिकरी पुष्पबाण और कामबाण चलैले, जहा फल रे भगवान शिवंकर तृतीय नयन खोलीगला और कामदेव भस्म हो गले। किंतु माता रति भगवान को आकुल निवेदन कले, ये बाण चलैबा पछरे जन कल्याण लुचि रही बोली कहिले, तथा अन्य देवी देवता समस्ते मिसिकी भगवान परमेश्वर स्तुति कले। परमेश्वर कामदेव को जीवित कले सत, किंतु शरीर पुनः प्राप्ति हो पारानी। फलस्वरूप भगवान परमेश्वर तांको आशीर्वाद देले। द्वापर जुग जेबे हब सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण का वंश रे प्रद्युम्न रूप में जन्म नेबे बोली आशीर्वाद देले। सेही आशीर्वाद क्रमे प्रद्युम्न होकर कामदेव भगवान जन्म नेले। कामदेव को जी पालिले तांको ना था मायावती, किंतु से मायावती हेले केमती?
ବାସ୍ତବରେ ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ରତି ନିଜେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମାୟା ଓ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ଯିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଦେଲେ ମାତା ରତି ତାଙ୍କୁ, ନିଜର ନାଁ ମାୟାବତୀ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାୟାବତୀ ନାଁରେ ବିଭୂଷିତ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆରୂଢ଼ ହେଲେ ଏବଂ ମାତା ରତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପୁନଃ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନ ଯିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାୟା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାତା ରତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମାତା ରତିଙ୍କର ନୂଆ ନାମ ହେଲା ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀ। ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଉ ନିମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହେଇକରି ଉଠିଥିବ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ହେଲା। ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାଁ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ତାଠୁ ବଳିକିରି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋହିନୀ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ଯଦି କେହି ମାତା ରତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, କାମଦେବଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକିରି କିମ୍ବା ମାତା ରତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକି ଫଟୋ ରଖିକି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ପୂଜା କରେ, ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେମିତିଆ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମାୟାବତୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ତା ହାତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ତିଳକ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଟା କ'ଣ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଚନ୍ଦନ ମାତା ଚନ୍ଦନ ପିତା ଚନ୍ଦନ ଅଟଇ ସର୍ବଦେବତା ରେ ରେ ଚନ୍ଦନ ସର୍ବନିବାରଣ ରାଜା ମହୁ ପ୍ରଜା ମହୁ ରାଜା ମହୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ମହୁ ନଗ୍ରେ ପଶି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମହୁ ମହୁ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାରିଜା ମାୟାବତୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ର ଆଉଥରେ କହୁଛି ଓମ୍ ଚନ୍ଦନ ମାତା ଚନ୍ଦନ ପିତା ଚନ୍ଦନ ଅଟଇ ସର୍ବଦେବତା ରେ ରେ ଚନ୍ଦନ ସର୍ବନିବାରଣ ରାଜା ମହୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ମହୁ ନଗ୍ରେ ପଶି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମହୁ ମହୁ ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାରିଜା ମାୟାବତୀର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଲି এই ମନ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍ ଅଛି। এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓର, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଟିକିଟା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଗଲା। ଏବେ ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହୁଛି। ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମକୁ ଆଣିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚନ୍ଦନଟା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବେ, 3 ଥର ଚନ୍ଦନକୁ ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ ଚନ୍ଦନକୁ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗେଇକିରି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକୂଳ କାମ କରିବେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ এই ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନୀତି 108 ଥର ଲେଖାଏଁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକା ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଆସନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇକିରି କାମଦେବ ମାତା ରତି ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଥିବେ, ସେ ଫଟୋକୁ ରଖିକିରି ନଚେତ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଚନ୍ଦନ ଡବାଟାକୁ ଖୋଲିକିରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚନ୍ଦନଟି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତୁରେଇ ଚନ୍ଦନରେ ତିଳକ ଲଗେଇକିରି ଗଲେ ଭୟଙ୍କର ବଶୀକରଣ ହୁଏ। ଏକଦମ ଏଟାକୁ ତ ଆମେ ବଶୀକରଣ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ମୋହିନୀ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ସର୍ବଜନ ମୋହିନୀ, ମାନେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ମୋହିଦେବ, ଅନ୍ୟର ମନ ଉପରେ ନିଜର ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ତ ଅଚୁକ କାମ କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାହିଁବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କବଚ ଯଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ନାମ ନେବାଟା ଥୟ।
तेबे आशा करुच्ची आपको आज भिडियोटी भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी ये भिडियो देखापी ऑथेंटिक जेन्युइन भिडियो देखापी तंत्र विद्या शिक्षापी आपण आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।